अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने का बिल पेश कर दिया गया। मोहसिन दावड़ का मौक़िफ़ है कि पूरा नाम कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, KP या KPK लिखा जाता है। सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 में पार्लियामेंट से मंजूर की गई 18वीं तरमीम में सूबाई सरहद NWFP का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था, जिसे एक बार फिर बदलने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई है। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने के बिल की ऐवान में मुखालफत नहीं की। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का कहना है कि अहम बिल है, कामा कमेटी को भिजवाया जाए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सूबे के नाम की तब्दीली का बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। याद रहे कि इससे कबल भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2019 में ANP की MPA शगुफ्ता मलिक ने भी तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया था। पाकिस्तान अपने कौमी कानूनी फ्रेमवर्क और आलमी जिम्मेदारियों के मुताबिक इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, भारत अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इंसानी हुकूक के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा की हालिया रिपोर्ट पर मीडिया सवालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि कानूनी इंतज़ामी और पॉलिसी इक़दामात समेत इदारा जाती इस्लाहात मुल्क में मुतारिफ़ कराई गई हैं, जिनमें कमज़ोर तबक़ात पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है, ताकि तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा सके। तर्जुमान ने आलमी बरादरी से कहा कि वो भारत की गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की निगरानी करे और भारत पर जोर दिया कि वो अपनी आलमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा 6 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। सेर्गी लावरोव की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़्याल होगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा 6 और 7 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे, जहां उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तानी और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मौशी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख़्याल किया जाएगा। और मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई की शरह बढ़कर 9.05% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। इस तरह मार्च में महंगाई 9% से बढ़कर, जबकि फरवरी 2021 में महंगाई की शरह 8.7% थी। जुलाई ता मार्च महंगाई की औसत शरह 8.34% रही। मार्च में माहाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में चीनी 4.82% और टमाटर 4.67% महंगे हुए। आलू 9.54%, अंडे 12.96% और आटा 1.46% महंगा हुआ। जबकि मार्च में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में चीनी 23.47% महंगी हुई। जब तक मोदी इंतहा पसंदी की पॉलिसी से पीछे नहीं हटते, भारत से तिजारत मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी ने जो कश्मीर पर शब खून मारे हैं, उसका हिसाब उसे देना होगा। क्या हम लाखों मुसलमानों के खून को कैसे भुलाया जा सकता है? विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वजारत खजाना का मौक़िफ़ है, भारत से तिजारत में फ़ायदा है। पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज़ करदा इस्लाहात बहुत अहम हैं। जब तक मोदी इंतहा पसंदी की पॉलिसी से पीछे नहीं हटते, भारत से तिजारत नहीं हो सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि कश्मीर में कैदोबंद की सोबतें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। सियासी नुक्ता नज़र से हमारे ताल्लुकात भारत से अच्छे नहीं, लेकिन पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात में बेहतरी समेत खित्ते में अमन चाहता है। क्या लाखों मुसलमानों के खून को भूल जाएं? भारत से चीनी और कपास की तजारत मुमकिन नहीं। माजी के हुक्मरानों ने खदमत के नाम पर जायदादें बनाई और अपनी तिजोरियां भरी। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि कर्जों का बोझ कौम के कंधों पर डालकर जलसजानी मुंशी समेत लंदन कूच कर गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने आवाम के हुकूक का इस्तेहसाल किया। करप्ट जल्ले सुबहानी छोटों को रानी आवाम के मत्थे मार गए। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात
سہولیات فراہم کرنا بزدار حکومت کا مشن ہے۔ بزدار حکومت نے کورونا ویکسینیشن لگوانے والے بزرگ شہریوں خصوصی افراد کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ ایمبولینس سروس بزرگ شہریوں خصوصی افراد کو گھر سے سینٹر پر پہنچائے گی اور پھر گھر ڈراپ کرے گی۔ قاتل کورونا مزید 83 افراد کی جان لے گیا۔ ملک میں 9 ماہ بعد ایک ہی دن میں 5234 کیسز رپورٹ ہوئے، 1931 مزید صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 50,170 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,234 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک میں 9 ماہ میں ایک ہی دن میں 5,234 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,931 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,07,205 ہو گئی ہے۔ ماسک نہ پہننا اب پڑے گا مہنگا۔ لاہور میں ماسک نہ پہننے پر 3 روز میں 23,875 گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے چالان کٹ گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں SOPs کی خلاف ورزی پر 12 مقدمات بھی درج ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ نے 50% سے زائد سواریاں بیٹھانے اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 181 گاڑیاں بھی بند کر دی ہیں۔ 16,404 موٹر سائیکلوں، 3,335 رکشوں اور 1,539 کاروں کو چالان کیے گئے۔ اسی طرح 1,889 پبلک ٹرانسپورٹ، 432 منی مزدا اور 676 ٹرالر کے چالان ٹکٹ ایشو کیے گئے۔ DIG آپریشن ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ پولیس کی کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس افسران حکومت پنجاب کی طرف سے جاری سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 73 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ماسک کی خلاف ورزی پر 442 مقدمات کا درج کیا گیا۔ دیگر SOPs کی خلاف ورزی پر 476 مقدمات درج کیے گئے۔ بات کریں گے موسم کی۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں موسم گرم رہنے اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ شہر قائد میں 3 اپریل کو شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم رنگ دکھائے گا۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں موسم گرم رہنے کا امکان، درجہ حرارت 41 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ نے کراچی میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا اور بتایا کہ شہر قائد میں 3 اپریل کو دن کے 11 بجے سے شام 4 بجے تک شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب میں موسم گرم رہنے اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج سپر سپورٹس پارک سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ بابر اعظم دورہ افریقہ کے موقع پر پہلی بار کپتانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آج کا دن جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی تاریخی ہوگا، کیونکہ پہلی بار جنوبی افریقی ٹیم کی قیادت سیاہ فام کپتان ٹیمبا باوما کریں گے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ میں سیاہ فام تماشائیوں کو پنجروں میں بند کر کے کرکٹ میچ دکھایا جائے گا۔ ٹیم مینجمنٹ نے کمبینیشن کو بہتر بنانے کے لیے سرفراز احمد کو مڈل آرڈر پر کھلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرفراز احمد کو بطور وکٹ کیپر اور محمد رضوان کو بیٹسمین کی حیثیت سے کھیلایا جائے گا۔ نیشنل T20 کپ میں عمدہ کارکردگی کی بنا پر قومی اسکواڈ میں شامل دانش عزیز کو ون ڈے کیپ دیے جائیں گا۔ امکان ہے کہ یاد رہے کہ ایک روزہ میچز میں دونوں ٹیمیں 79 بار آمنے سامنے آئیں گی، جن میں سے 28 میچز گرین شرٹس کے نام رہے گا، جبکہ 50 میچز میں پروٹیز نے کامیابی حاصل کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری۔ ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ BJP کی حمایتی کو کسانوں نے ایئرپورٹ پر ہی گھیر لیا، جس کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ کسان رہنما کے مطابق احتجاج اگلے 8 مہینوں تک جاری رہے گا۔ بھارتی کسانوں نے BJP اور اس کے حمایتیوں کو آگے لگا لیا۔ ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کسانوں کا دشمن جہاں جہاں جائے گا اسے بھگا دیں گے۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج اگلے 8 مہینوں تک جاری رہے گا۔ 10 مئی کے بعد تحریکیں مزید تیز ہوگی۔ مودی سرکار نے دلی کے ارد گرد جاری دھرنوں سے ڈر کر شہر کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے۔
ایک جانب کورونا کا خطرہ تو دوسری جانب قلندر لال شہباز کے عرس پر کھڑکی توڑ رش۔ سیون شریف میں زائرین نے حضرت قلندر لال شہباز کی مزار کے دروازے توڑ دیے۔ پولیس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ پنجاب سمیت پورے ملک سے کثیر تعداد میں زائرین سیون شریف پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN کے نمائندے مقدر علی بلوچ سے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مقدر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ایک جانب کورونا کا خطرہ تو دوسری جانب قلندر لال شہباز کے عرس پر کھڑکی توڑ رش۔ سیون شریف میں زائرین نے حضرت قلندر لال شہباز کے مزار کے دروازے توڑ دیے۔ پولیس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ پنجاب سمیت پورے ملک سے کثیر تعداد میں زائرین سیون شریف پہنچ گئے۔ اسی حوالے سے JNN کے نیوز کے نمائندے موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پنجاب سمیت زائرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے، ایک جانب کورونا کا خطرہ تو دوسری جانب قلندر لال شہباز کے عرس پر کھڑکی توڑ رش۔ سیون شریف میں زائرین نے حضرت قلندر لال شہباز کے مزار کے دروازے توڑ دیے۔ پولیس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے۔ پنجاب سمیت پورے ملک سے کثیر تعداد میں زائرین سیون شریف پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہم اب کوشش کرتے ہیں اپنے نمائندے مقدر علی سے کہ وہ ہمیں تفصیلات دی۔ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، ابھی ہم مقدر سے پوچھتے ہیں۔ مقدر، کیا تفصیلات ہیں؟ آپ آگاہ کیجیے گا۔ یہ رات گئے جو ہے سیون لال قلندر شہباز کی مزار پر جو ہے پہلے روز کا جو ہے عرس مبارک تھا، جس حوالے سے جو ہے SOP اور کرونا کے حوالے سے جو ہے مزار کو مکمل طور پر جو ہے زائرین کے لیے بند کیا گیا تھا۔ زائرین کی جانب سے جو ہے آمد جاری تھا، سلسلہ جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ جو رات وہاں پر موجود تھے، پولیس کے 9 اہلکار اندر موجود تھے، جنہوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اندر نہ آنے کی صورت میں جو ہے اپنے زائرین اور ان کی جو ہے تلخ کلامی ہو گئی، جس کے بعد جو ہے میدان جنگ بن چکا تھا۔ وہاں پر پولیس سے جو ہے سسٹم کنٹرول نہ ہو سکا، اس کے بعد جو ہے دروازہ جو ہے مین گیٹ وہ توڑا گیا زائرین کی جانب سے۔ جی اچھا مقدر، بتائیے گا کہ یہ زائرین نے دروازہ توڑا، اس سے پہلے جو انتظامات کیے گئے تھے تو وہاں پر سیکیورٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ سیکورٹی جو ہے اہلکار کچھ کم تھے، 9-8 اہلکار تھے۔ زائرین جو تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ زائرین جب وہاں پر پہنچ چکے تھے تو اندر کوشش کر رہے تھے جانے کی، جو موجود وہاں پر تھے جو اہلکار ان کو کنٹرول نہ کر پائے، اس وجہ سے جو ہے دروازہ توڑ پھوٹ کا شکار بھی ہو چکا تھا اور زائرین اندر گئے۔ ٹوٹ پھوٹ کی 4 جو ہے موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا ہے، 1 پولیس موبائل کو نقصان، 9 پولیس اہلکاروں کو بھی نقصان رسایا گیا ہے اور جو ہے کچھ زائرین کو بھی جو ہے نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا مقدر، بتائیے گا کہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ جی نامعلوم جو ہے 400 سے 300 جو افرادوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے آج صبح کے ٹائم پہ SHO 7 کی جانب سے، اور جو ہے وہاں کے غازی نشین نصر شاہ انہوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے نمائندے مقدر علی جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 400 سے تقریباً 300 سے 400 افراد، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رخ کریں گے شجاعت کا، جہاں RPO ملتان نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ سائلین نے پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ RPO کے تمام کیسز کی میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی۔ پولیس کی جانب سے اکثر سائلین کو گیٹ پر ہی روک لیا گیا۔ مقتول الطاف حسین کے ورثاء نے RP کے سامنے کھلی کچہری میں SHO پولیس تھانہ صدر کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس تھانہ صدر پر ملزمان سے ساز باز کا الزام بھی لگایا۔ RPO کا کہنا ہے کہ تمام کیسز کی تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ ناظرین، حبیب آباد میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ریونیو سے متعلق کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے سائلین کے مسائل سنے اور فوری طور پر حل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ زمینوں سے متعلق عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ماہ کے پہلے ورکنگ ڈے پر ریونیو سروسز فراہم کی جاتی ہیں، جس میں ڈومیسائل، فرد رجسٹری، انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ کے اجرا سمیت ریونیو سے متعلق مسائل موقع پر حل کیے جا رہے، جبکہ دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کھلی کچہری سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف کمر کس لی۔ ضلع انتظامیہ شجاعت کی شوگر مافیا کے گوداموں پر تابڑ توڑ حملے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا چینی سے بھرا گودام پر چھاپا، سینکڑوں کی تعداد میں بوریاں برآمد، گودام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN کے نمائندہ ملک عمران اصغر سے۔
जिस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि ये क्या मामला है। जी, आज डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर श्रीआबाद मोहम्मद जुबैर ने शुगर माफिया के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर अरशाद नामी शख्स के गोदाम पर छापा मारा, जिससे चीनी से भरे गोदाम में 1700 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद की। इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और इलीट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। तहसीलदार श्रीआबाद ने मौके पर पहुंचकर गोदाम को सील कर दिया। वाज़ेह रहे ये चीनी मसनूई किल्लत पैदा करके रमजान शरीफ में महंगे दामों पर फरोख्त की जानी थी और इस तरह की मजीद माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसी टाइम उनके खिलाफ एक्शन लिया और मौके पर और अरशाद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ जो बाकी अवामिल उसके साथ जो मुनसर हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ मैदान में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 127 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई है। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उसामा शहरों नियाजी ने रेवन्यू ऑफिसर्स पुलिस की नफरी के हमरा चक 46 भलीर में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की 127 कनाल सरकारी ज़रूरी जमीन को वागुजार करवा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत और डिप्टी कमिश्नर की निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। एक जानिब कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब हुकूमत भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर का रात गए पतोकी शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 7 दुकानें, 3 रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरवन ने 35 अशखास को मास्क इस्तेमाल न पहनने पर गिरफ्तार करके थाना सिटी हवालात में बंद कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस के जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबल तोड़ हमले, कसूर के थाना मंडी उस्मान वाला पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक है। नाजायज असलहा और शादी डांस पार्टी पर छापा। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मियाँ काशिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा क्या मामला है, क्या पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है? जी बिल्कुल, DPO कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर पुलिस थाना मंडी उस्मान वाला SHO मलक अब्दुल जब्बार जो है वो कार्रवाई करते हुए शादी की तकरीब में महफिल रक्स पर छापा मारकर का भाई समेत 4 मुल्ज़िमान और 3 डांसर खवातीन जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो कोरोना SOPs और एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात भी जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानब उस्मानवाला पुलिस ने दीगर कार्रवाइयों के दौरान स्पेशल नाकाबंदी और 2 मुल्ज़िमान के कब्जे से रिपीटर और पिस्टल बरामद करके जो है वो मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर उलमा के बुजुर्ग सियासतदान सैयद इकबाल शाह इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम की मगफरत के लिए दुआ भी की गई। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पूरे पंजाब में जुमा और हफ्ता के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर फैसलाबाद में खुले आम SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद JNN के नुमाइंदे कासिम जट से। जी कासिम जट, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में कोरोना SOPs जारी किए गए, लेकिन फैसलाबाद की मार्केटों में खुलेआम आवाम कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया फैसलाबाद की, तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आई हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, ये फैसलाबाद की मेन मार्केट है। यहाँ कोरोना SOPs की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और यहाँ कोरोना फैलने का काफ़ी खदशा है। हुकूमत हमारी फैसलाबाद इंतज़ामिया से ये अपील है कि यहाँ कोरोना SOPs अमल में लाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि इंतज़ामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। अब मज़ीद बताता चलूँ कि फैसलाबाद में 2 दिन मार्केटें बंद होती हैं, जुम्मा और हफ्ता मार्केटें बंद होती हैं। बहुत शुक्रिया कासिम जट, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद रोड अल हलाल कॉटन फैक्ट्री के करीब घर में आतिशज़दगी, पूरा घर जलकर खाकसार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी फयाज, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। जी बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाका इलाहाबाद रोड हलाल कॉटन फैक्ट्री के करीब एक घर के कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। कमरे में सोई 50 साल बुशरा बीबी झुलस गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक खातून के जिस्म का 80% हिस्सा मुतासर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अदालत में पेशी पर आए अफराद पर मुखालफिन की फायरिंग से एक शख्स जहां भाग जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 वकला भी शामिल हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अदालत में आए अफराद पर मुखालफिन की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग से एक शख्स जहां भाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 वकला भी शामिल हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अदालत में पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग से एक शख्स जहां भाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में 2 वकला भी शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि अदालत में पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जहां भाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 वकला भी शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे नसरुल्लाह से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नसरुल्लाह, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब दोनों फरीकैन एडिशनल एंड स्पेशल जांच के कमरे अदालत में 302 की समाअत के लिए पेश हुए तो मुलज़िम कातिल का भेष बदल कर पहले ही कमरे अदालत में मौजूद था तो मुलज़िम आरिफ ने मकतूल शाहिद हुसैन लिशारी को 12 बोर पिस्टल से फायर मारकर कत्ल कर दिया और फायरिंग के नतीजे में 2 वकील, 4 क्लर्क ऑफ एडवोकेट, 1 हवला भी जख्मी हुए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कातिल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल, लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और DPO समेत पुलिस की भारी नफरी भी अस्पताल में पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत के बाद बार एसोसिएशन और पुलिस भी मैदान में आ गई। हारूनाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के साथ आगाही मुहिम का आगाज भी किया गया। DSP सर्कल और सदर बार ने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। आगाही मुहिम के तहत आवाम और वकला में मास्क तकसीम किए गए और कोरोना से बचाव के पहलू से मास्क पहनने की अहमियत और अफादियत को भी उजागर किया गया। उन्होंने इस मौके पर मास्क पहनो और कोरोना से बचाव के कौमी मिशन को हर मुमकिन कोशिश के ज़रिए हर फर्द को आगाही फराहम और अमल पर कायल करने की जामे और मुअस्सर काविशें जारी रखने की अज़्म का अयादा किया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।